Hello, dear all. Today we will learn about pronoun. Hari ini kita akan belajar tentang pronoun. Sebelum kita belajar pronoun, kita ingat-ingat dulu ya, apa itu noun. Noun is the name of person, place, animals, or things. Noun itu nama dari tempat, benda, orang, atau binatang. The words that are used in place of nouns are pronouns. Sedangkan pronouns adalah kata ganti kata benda itu sendiri. Contoh dari pronoun adalah he, she, it, they, we, I, you. He is used for a boy or a man. He dipakai untuk menjelaskan orang laki-laki. Contohnya, my dad is humorous. He loves to make jokes. Jadi kata he di sini menggantikan kata my dad. He loves to make joke. Dia suka membuat lelucon. Dia refers to mengacu kepada my dad. She is used for a girl or woman. Jadi kata she itu digunakan untuk menggantikan perempuan. Contohnya, Anna has a teddy bear. She loves it so much. Sini kata she menggantikan kata Anna. It is used for animal or things. Jadi kata it digunakan untuk menggantikan binatang atau objek benda. This is a giraffe. It is very tall. Kata it di sini menggantikan kata giraffe. It is very tall. Selanjutnya, you. You is used when we are talking to someone in front of us. Jadi saat kita berbicara dengan seseorang di depan kita, kita menggunakan you. For example, you are really nice. You di sini refers to mengacu ke orang yang ada di depan kita. We is used when you are talking about yourself along with others. We mengacu pada kami. Saat kita membicarakan tentang diri kita dengan orang yang ada di sekitar kita. So we use we. For example, contohnya we are having a meeting. They is used when you are talking about other people, animal, or things. They dipakai untuk kata ganti mereka. Maksudnya orang lain atau benda atau binatang atau objek lain yang kita tunjuk. Contohnya, they are playing in the park. Sedangkan I is used when you are talking about yourself. I digunakan sebagai kata ganti saya saat kita membicarakan tentang diri kita. I love playing game. I play game every weekend. Oke, students, pronoun juga dibedakan menjadi subject pronoun and object pronoun. Subject pronoun termasuk he, she, it, they, we, I, you. Object pronoun meliputi his, her, it, them, us, me, you. For example, she phoned me last night. She di sini karena berfungsi sebagai subjek, berada di awal kalimat, dia berfungsi sebagai subject pronoun. Sedangkan me di sini dia berfungsi sebagai objek. So, it function as object pronoun. Students, we also know possessive pronouns. Kita juga mengenal possessive pronouns. Possessive pronouns show ownership. Jadi possessive pronoun itu mengacu kepada atau sebagai kata ganti kepemilikan. Contohnya hers, his, its, ours, theirs, mine. Miliknya, milikku, milik mereka. Possessive adjectives, for example, her, his, its, our, their, my. Coba perhatikan contoh berikut. That black dog is his. Anjing hitam itu miliknya. His tidak diikuti oleh noun karena sudah mengacu kepada kata anjing. She walks her dog. Dia mengajak anjingnya jalan-jalan. Her refers to she. Jadi, dog itu miliknya. Milik she. That's why it use her. Selanjutnya adalah reflective pronoun. Reflective pronoun acts as the object of a sentence and shows the receiver of an actions. Relative pronouns berfungsi sebagai objek dalam kalimat. Dan reflective pronoun ini berfungsi untuk menunjukkan si penderita atau penerima action
atau kegiatan. Contohnya yourselves, ourselves, themselves, myself, herself, himself, itself, yourself. Dalam kalimat misalkan I do the works all by myself. Saya menyelesaikan semua pekerjaan sendiri. Okay students, it's time for you to have exercise. Sekarang waktunya kalian berlatih. What you have to do is that you have to fill in those blanks using the most appropriate pronouns that you have learned. Silahkan isi titik-titik yang ada di nomor 1 sampai 5 menggunakan pronouns atau kata ganti yang sesuai seperti apa yang telah kalian pelajari. See you. Bye-bye.